کو لکھا کہ جو زون بی کا اجلاس ہو آپ اس سے بائیکاٹ کا اعلان کریں. تو یہ اتنی سمپلیفائڈ چیز نہیں ہے کہ انہوں نے پبلک کنزمپشن کے لیے یہ بات کی. یہ برطانوی حکومت کے وہ جو ریکارڈ جو انہوں نے اس وقت پبلک نہیں کیے تھے یہ باتیں ان میں ہیں. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے. اور صرف بامبے کی ایک تقریر نہرو کی نہیں ہے جس نے سبوٹاژ کیا کیپٹن مشن پلان کو. اسی لیے اگین میری یہ ریکویسٹ ہے کہ دوست وقت نکالیں. اور ابھی تو فی الحال میں یہی کہوں گا کہ ابھی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ہو سکے تو پاکستان سے ہارڈ کاپیز منگا کے اس کو پڑھیں تاکہ یہ بہت سارا جو کانگریس نے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ڈیفینس میں پروپیگیٹ کر رکھا ہے اس کو بھی ذرا کوشچن کر کے دیکھیں کہ ہاؤ فار دے آر ٹرو اینڈ ہاؤ فار دے آر کریکٹ. نمبر 2 یہ ہے کہ جہاں تک لینڈ ریفارمس کا تعلق ہے کانگریس کی سنسیئرٹی کا آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں 46 کے انتخابات میں مسلم لیگ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی اور اس میں فیوڈل کم اور درمیانے طبقے کے لوگ زیادہ تھے. یونینسٹ پارٹی میں سب سے زیادہ جاگیردار تھے. کانگریس نے پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کے ساتھ کولیشن بنا کے لارجسٹ پارٹی جو ہاؤس کی تھی اس کو اقتدار سے باہر رکھا اور یونینسٹوں کے ساتھ مل کے پنجاب میں حکومت بنائی خضر رضا ٹوانی کی قیادت میں. اور یہ کام 46 میں ہوا. تو کانگریس 46 میں پنجاب کے جاگیرداروں کو اپنے بینر میں پروٹیکٹ کر رہی تھی. جو آپ مفروضہ پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے. کانگریس سب سے بڑا گڑھ جو مسلمان جاگیرداروں کا وہ پنجاب ہے اور وہاں کی یونینسٹ پارٹی کے ساتھ کانگریس نے کولیشن بنائی صرف اس لیے کہ کولیشن بنا کے مسلم لیگ کو پنجاب کی حکومت سے باہر نکالے. تو کانگریس لیڈرشپ واز پروٹیکٹنگ فیوڈل آف مسلم فیوڈل ایرسٹوکریسی ان پنجاب. خضر حیات کی وزارت کو تسلیم کر کے کانگریس نے پنجاب میں حکومت میں بیٹھے بالکل ویسے ہی جیسے ایم کیو ایم آج جاگیرداروں کے ساتھ مل کے سندھ حکومت میں بیٹھتی بھی ہے اور جاگیرداری کی مخاطب بھی ہے. My question is, from what I understand, Pakistan was more or less an accident. It was never planned by Jinnah or anyone else, not even by Allama Iqbal. So then afterwards, when everything did happen, does that mean that Jinnah tried to make the best out of the worst situation? And if so, does that mean we are living an accident every day? And if so, what do we celebrate on the 14th of August? How are we any better than my Muslim brethren in India? Again, a very good question. If we look at it from the point of view of dialectical materialism and historical materialism, then we can get a better answer. But if you look at it from idealistic bourgeois historical viewpoint, then of course it was an accident. But if you look at the whole history of mankind, it's a sequence of different accidents. And the word accident from dialectical point of view would not be a right word to be used. Actually, there are always different political and economic and material forces tied into struggle. And in that struggle which goes on, you strike a balance at one point of time and countries are created. Then struggle continues and the forces continue to contend. And as a result of that contention, if the contending forces are sensible and they try to resolve their contentions in a better way, then the balance continues to stay for longer period. But if the contending forces are not very sensible and they don't resolve their contentions in a sensible way, then these contentions further divide or create new countries. That's the whole history where we can put the whole history of creation of other countries. پاکستان کی کریشن کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے آپ کے یورپ میں جس طرح سے ملک بنے ہیں. ابھی آپ پچھلے 20 سال میں دیکھ لیں یوگوسلاویا کی جس اندر میں ایسٹ یورپ کے اندر ہوئی ہے اور یہ عمل مسلسل جاری ہے.
So we, for a word we can say an accident, but then the whole creation of countries is a sequence of different accidents. So Pakistan creation in team forces के दरमियान एक बैलेंस, ये ना मुस्लिम लीग ने बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया, ना अंग्रेज ने बनाया, ये उस कुव्वतों की जदलियात या उन फोर्सेस की डायरेक्टिक्स ने बनाया है जो उस वक्त एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई थी कि दैट वाज द ओनली रिजॉर्ट, एंड इट डिडंट एंड देयर, it continued till further division happened in 71, and it is still continuing, and we don't know if the contending forces are sensible enough to resolve it, to resolve their contentions. Fine, this balance will continue. But if, as we see today, they are not sensible enough to resolve these contentions, you may see further dismemberments. So history is a continuation of such incidents or accidents. So, so far as celebration is concerned, celebration or no celebration, history doesn't ask you. History goes on. What will happen? It's been very interesting, and I want to thank all the speakers because I have really learned a lot this afternoon. What I'm concerned about, though, is all of us live in England. I'm a British citizen. It's very unlikely that I'll ever go back to Pakistan. So what I really want to know is, at what level is your book having an impact amongst the young Pakistanis in Pakistan? Because that's where they need to learn this far more than all of us in Britain. Very good. We are trying to reach them. We are trying to reach them now through social media. We have put it on Facebook. We are putting this book on websites, and we are holding different seminars. We held a seminar in Lahore on 7th of July. And when I go back after these, we will be holding a seminar in Karachi and then in Islamabad. And these are just the beginning. There are about 12 such volumes which are down the road now, will be available after 4 or 5 months. And there are articles, there are booklets that we are launching, and we are spreading this thought. But what are the chances that it will become part of the curriculum of the schools in Pakistan? So far as curriculum is concerned, let me add, there is an effort that the Human Rights Commission of Pakistan has just initiated, I think a couple of months before. Our friend Qamar Abbas is also here. They have made a curriculum committee. I am also a member of it. Qamar Abbas is also a member of it. Hussain Naqi is chairing that committee. And we are preparing an alternate curriculum to be given to the young people of Pakistan. We held a meeting, I think the next meeting will be after this Ramadan, and we have started writing a parallel curriculum. So let us hope if government will take it or not, but we will try to spread it otherwise. سیاست برقرار پارلیمنٹیرین سے شروع کرے کیونکہ کل بھی دیکھ رہا تھا پارلیمنٹیرین باری باری آ رہے تھے ان سے پوچھا جا رہا تھا پاکستان کا قومی ڈرامہ آپ کو پتہ کیا ہے تو 90% دے رہے ہیں پڑھ بھی نہیں سکتے پاکستان کا نام پاکستان کا نام کس نے کیا ہے وہ کی جو جہالت ہے وہ یہ بات ہے میرے خیال میں جی نظر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بہت کھڑی ہو جائیں کھڑی ہو جاؤ نہیں نہیں میں بیٹھ کے بات کرتی ہوں سب سن لیں گے میری آواز بات اردو میں اتنا اچھا مٹیریل ہمارے پاس اب موجود ہے اور ان کی بھی بات اور سب کی بات کہ پارلیمنٹ سے شروع کرنے کی بجائے ہم اس کو اپنے گھر سے شروع کریں جیسے ہمارے جو جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر آج ہم جو کچھ یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں اگر وہ جا کے اپنے گھر والوں سے شیئر کر لیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی اور اس تاریخ کو پنجابی میں بھی اگر بیان کیا جائے تو میرے خیال میں وہ بھی بہت اچھا زیادہ بہتر بات یہ ہے امیر صاحب سنتے میں کیا چٹکا کریں میری بات ختم نہیں ہوئی یہ ایک پروسیس ہے اس کا سب بھی حصہ بنے تو بات آگے چلے گی
सही बात है ना। सही। तो इसके मैं बाकी लाहौर वाले प्रोग्राम में भी थी, वहाँ भी मैंने कहा कि पंजाबी छोड़नी चाहिए, सिंधी छोड़नी चाहिए, बलोची छोड़नी, सारिया ज़बाना लासानी चाहिए जिम्मेदारी भी लो, लेकिन पंजाबी से ऐसी करांगे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ, ठीक है ना, तो डू इट, बिल्कुल ठीक है। मैं पश्तो बोला भाई मैंने उर्दू में जो पाकिस्तान में पश्तो वाले भाई बोले मेरा ख्याल है कि सवालात देखिए सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, हम सब ने लर्न किया। लर्निंग का प्रोसेस एक दूसरे से सीखने सिखाने का होता है। हमारे यहाँ एक नया कल्चर बन गया है जिसको डिबेट कहते हैं। एक आदमी टीवी पे बैठता है, वो दो मुर्गे सामने बिठाता है, वो लड़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जहालत फैलती है। तो कम से कम एक सीरियस काम पाकिस्तान में जो शुरू हुआ है इसको आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे यहाँ ये जो रवैये हैं, जो अंडरकरंट्स हैं, जो तजादात हैं सोसाइटी में, माशी क्लास कंट्रोडिक्शन मौजूद रहती है, चलती रहती है। सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, सोसाइटी इज डायनामिक, लाइफ इज डायनामिक। तो चीज़ें आगे चल रही होती हैं, हम उसको नहीं देख रहे होते। तो जब हम नहीं देख रहे होते तो चीज़ें हमें समझ नहीं आती। फिर हमें यूँ लगता है कि अगर आज़ाद और इकबाल मिल जाते तो ये हो जाता। अगर एक फिक्रा पाकिस्तान में चल पड़ा, उधर तुम इधर हम, वो सारा पाकिस्तान टूटने की जिम्मेदारी भुट्टो साहब पर डल गई। उसके पीछे कितने साल की हिस्ट्री थी उसको हम नहीं देखते। तो हमारे रवैये गैर साइंटिफिक हैं, हमारी तारीख का मुताले का रवैया नहीं है भी। तो ये किताब मेरे बहुत से दोस्त, करीबी दोस्त 15 सफ़े पढ़ के कहते हैं इसके बाद नींदर आती है। तो हमारे रवैये संजीदगी की तरफ नहीं है। और पाकिस्तान के मसले इतने गंभीर और संजीदा हैं, इतने गहरे हैं कि अगर उनको हमने संजीदगी से हल करने की कोई रास्ता न ढूंढा तो मुझे डर है कि फिर ये जो बहरान है इससे हम नहीं निकल सकते, ये वर्स्ट होगा। और मैं समझता हूँ कि आज हमें, आपको, सबको इस तजदीद अहद की ज़रूरत है मुश्किल वक्त से। ऐसी बात नहीं है, मुझे उर्दू आती है। इनफैक्ट मैं एक ट्रिब्यूट इनको पेश करना चाहती हूँ हसन जाफर जैदी को। फराज का एक शेर मैं इनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जुल्म पे शिकवाए शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जला। तो हमें मेरा ख्याल है तजदीद अहद की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान को इस्लाम फरोशों की मंडी नहीं बनने देंगे। हम पाकिस्तान को अमरीकी साम्राज्य या कोई भी बाहर का जो साम्राज्य है उससे पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे। पाकिस्तान में हुक्मरानों का काम रबूबियत होगा, ना कि जुल्म इस्तेहसार। और इस अहद की तजदीद हम सबको करनी पड़ेगी, अवाम को करनी पड़ेगी। तब्दीली वही लाते हैं, बाहर से नहीं है।